जेरेमिया पुस्तक 25 अध्याय। बाबिलोन रे 70 वर्ष व्यापी निर्वासन। जुदार राजा जेसिया पुत्र जिहाकिमक राजत्वर चतुर्थ वर्ष और बाबिलोन राजा नेबुखादनेस्सार राजत्वर प्रथम वर्ष जुदावासी संबंधरे जेबे जेरेमिया को यही वचन प्राप्त हैला। जुदार जनता तथा जेरुसालेम वासी को प्रवक्ता जेरेमिया को यही वचन जणाइले। जुदार राजा आम्भमान पुत्र जेसिया राजत्वर त्रयोदश वर्ष ठारू ए पर्यंत 23 वर्ष व्यापी मो प्रति प्रभुंकर वचन कथित हैला ओ निष्ठापूर्वक मु ताहा तुम मान को जणाई अछि, किंतु तुम्हें माने ताहा सुनिल नाही। ताहांकर दास प्रवक्ता मान को प्रभु जदियो धारावाहिक भावे तुम मान को पाखक पठाइले तथापि तुम्हें माने सेमान को प्रति मनोयोगी हेलो नाही किंबा सेमान को कथा सुनिल नाही। सेमाने कहिथिले अनिष्ट मार्ग तथा दुष्कर्म त्याग करी तुम्हें माने फेरी आस। ताहा हेले चिरकाल पाई प्रभु जेउ देश पुरातन काल रे तुम मान को ओ तुमकर पितृपुरुष मान को प्रदान करिथिले सेही देश रे तुमे बास करिबो। अन्य देव मानकर सेवा कर नाही किंबा आराधना कर नाही। तुम मानकर हस्तकृत कर्म द्वारा मते कुपित कर नाही, ताहेले मु तुम मानक पाई कोनोसी अमंगल घटाइबी नाही। किंतु प्रभु कहंती तुम्हें माने मोर वचन प्रति मनोयोगी हेलो नाही, बरं तुम मान को विनाश पाई तुम्हें माने तुम निज हस्तकृत कर्म द्वारा मते कुपित करियछ। सुतरां सेनाधीश प्रभु कहंती तुम्हें माने मोर अनुगत होई नथिबा जगु उत्तर देशस्थ समस्त गोष्ठी तथा बाबिलोन राजा मोर दास नेबुखादनेस्सार को लोक पठाई मु घेनी आसीबी। सेमानक माध्यम रे एही देश तथा तथेशवासी व चतुर्पार्श्वस्थ समस्त जाति को मु विनाश करिबी। मु सेमानक समूले विनष्ट करिबी ओ एक विभत्स वस्तुरे परिणत होई सेमाने उपहास तथा चिरंतन भर्सनार पात्र हेबे। एतत् व्यतीत सेमानक मध्यरु उल्लासर ध्वनि संतोषर रोब बर तथा बधुर स्वर घरणा चकीर शब्द ओ प्रदीपर आलोक को अपसारण करिबी। विनाश होई एही देश विजन हेब ओ ताहार जनता 70 वर्ष व्यापी बाबिलोन राजा को दास हेबे। सेही 70 वर्षर परिसमाप्ति परे बाबिलोन राजा जनता ओ हालकिय मानक राज्य को सेमानक दोष जगु मु दंड देबी। प्रभु कहंती जे सेही वाक्य एक चिरंतन शून्यतारे परिणत हेब। सेही देश विरुद्ध रे जे विषय मु कहिथिली से समस्त ओ जातिगण विरुद्ध रे प्रवक्ता जेरेमिया जहाँ प्रवचन करिथिले ओ एही ग्रंथ रे जहाँ लिपिबद्ध से समस्त विषय मु साधन करिबी। सेमाने अनेक जाति तथा राजा मानकर दास हेबे। सेमानकर कार्य तथा हस्तकृत कर्म अनुरूप एक प्रतिशोध मु सेमानक विपक्ष रे नेबी। जातिगण विरुद्ध रे दिव्यवाणी क्रोधर पान पात्र। इस्राएल ईश्वर प्रभु मते कहिले मोर क्रोधर द्राक्षारस भरा पान पात्र को मो हस्तरु नहीं जेउ मानक निकट को मु तुमको पठाइबी से समस्त जनता को पान कराओ। सेमाने ताहा पान करिबे ओ सेमानक मध्य को जेउ खड्ग मु पठाइबी ताहा जगु उन्नत होई सेमाने टळमळ हेबे। तहु मु प्रभुंक हस्तरु से ही पान पात्र नेली ओ जेउमान को पाखकु से मते पठाइले
से समस्त जाति मानक मु ताहा पान कराइली। आज जेपरी संघटित सेहीपरि सेमानकु शून्यता विजन उपहास तथा अभिशापर पात्र रे परिणत करिवा पाई जेरुसालेम जुदार नगरी सकल से स्थान मानकर राजा माने ओ शासक गण इजिप्ट राजा फारो तांकर दास माने शासक गण तथा तांकर समस्त प्रजा सेमानक मध्यरे बास करुथिबा विदेशी उस देशस्थ राजगण ओ फिलिस्तीय देशर आसकेलान गासा एक्रोन तथा आस्दरे अवशिष्ट रहिथिबा जनता ओ सेमानक राजा माने एदम मोआब तथा आमोनिय जनता बीर सीदोन तथा समुद्रर अपरिवर्ती द्वीप समूहर राजा माने देवान तेमा बुश तथा कपाल मुंडनकारी समस्त लोके आरबीय राजा माने तथा मरुभूमिवासी मिश्रित गोष्ठी समूह सिमरी एलाम मेदिया इत्यादि स्थान मानकरे राजा माने व उत्तर दिगस्थ सुदूर तथा निकटवर्ती राजा माने प्रभृति पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्ति तथा राज्य सकलकु मु ताहा पान कराइली। परिशेषरे बाबिलोनर राजा मध्य पान करिवे। तत्परे तुमे सेमानकु कहिबो इस्राएलर ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहंती पान कर उन्नत हुओ ओ बमन कर जेउ खड्ग मु तुममानक मध्यकु पठाए ताहा जरियारे पतित हुओ तुमे माने आउ केबे हे उठिबो नाही। पान करिबा पई तुम हस्तरु सेही पान पात्रकु ग्रहण करिबा सकाशे सेमाने जदि असम्मति हुअंती तेबे तुमे सेमानकु कह। सेनाधीश प्रभु कहंती तुमे माने अवश्य पान करिब। मोर नाम धारी एही नगरी विरुद्धरे अनिष्ट घटाइबा पई मु जेबे उद्यत हेबी तेबे तुमे माने कोन मने करूछ जे तुमे अदंडित रहिब। तुमे माने अवश्य अदंडित रहिब नाही। सेनाधीश प्रभु कहंती पृथ्वीवासी समस्तଙ୍କ विरुद्धरे मु एक खड्ग प्रेरण करिबी। सुतरां ए समस्त वचन घोषणा करी तुमे प्रवचन देव। प्रभु ऊर्ध्वरु गर्जन करिबे ओ ताहांकर पवित्र बसतिरु से ताहांकर स्वरकु ध्वनित करिबे। ताहांक मेषपल विरुद्धरे से उच्च स्वरे गर्जन करिबे ओ समस्त पृथ्वीवासीଙ୍କ विपक्षरे द्राक्षापेशाकारी मानक सदृश चित्कार करिबे। ताहांकर स्वर पृथ्वीरे सीमा सरहद पर्यंत प्रतिध्वनित हेबो। जातिगण विरुद्धरे प्रभु अभियोग आरोप करिबे। प्रभु कहंती मांस मात्र समस्त व्यक्ति को से विचार को नियंती और दुष्ट मान को खड्ग द्वारा से निधन करिबे। सेनाधीश प्रभु कहंती देख एही जनता ठारू अन्य एक जनता पर्यंत असत व्यापी जाए ओ पृथ्वीर दूरांतर एक भीषण तोफान धक्का दिए। सेही दिन जेउ माने प्रभुଙ୍କ द्वारा निहित सेमाने पृथ्वीर एक प्रांतरू अपर प्रांत पर्यंत विक्षिप्त होई रहिबे। सेमानଙ୍କ स्मरणार्थे केही विलाप करिबे नाही किंबा एकत्रित करी केही सेमानଙ୍କୁ कबर देब नाही बरं क्षेत्रे विच्छिन्न गोबर सदृश सेमाने पड़ी रहिबे। हे मेष पालक माने रोदन तथा क्रंदन कर। हे मेषपलर अधिपति माने तुमे माने भस्मरे निज निजकु गढ़ाओ। तुम मानक संहार तथा विच्छिन्नर समय उपगत। विशिष्ट पुंमेष सदृश तुमे माने पतित हेब। पलायन करिबा पाई मेषपालक माने किंबा धाई रक्षा पाइबा पाई मेषपलर अधिपति माने कौनसी आश्रय पाइबे नाही। देख मेषपालक माने क्रंदन करती मेषपलर अधिपति माने रोदन करती कारण प्रभु चारण भूमिर विनाश घटाती। प्रभुंकर भीषण क्रोध जोगु प्रशांत मेषशाला सबु ध्वंस
ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସିଂହ ତାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଭଳି ସେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସଂହାରକର ଖଡ଼୍ଗ ତଥା ତାର କୋପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଗିରଫ। ଜୁଦାର ରାଜା ଯୋସିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହାକିମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜୁଦାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଚନ ଜଣାଅ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କୁମାର୍ଗର ବିମୁଖ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ସେହି ଅନିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଚାରଣ ନ କରିବ ଓ ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିନାହଁ ତଥାପି ତୁମ ନିକଟକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମୋର ଦାସ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଗୃହକୁ ଶିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏହି ନଗରୀକୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବି। ଯାଜକମାନେ, ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜେରେମିୟାଙ୍କର ଏପରି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଚନର ଘୋଷଣା ଯେବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ଯାଜକମାନେ, ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ଆଳୟ ଶିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ ଓ ବାସହୀନ ହୋଇ ଏହି ନଗରୀ ବିଜନ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ପ୍ରବଚନ ଦେଇଅଛ? ସମସ୍ତ ଜନତା ଦେବାଳୟରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମବେତ ହେଲେ। ଜୁଦାର ଶାସକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେବାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଓ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ସମୀପରେ ଆସୀନ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶାସକଗଣ ତଥା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଏହି ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ତାହା ଶୁଣିଅଛ। ତହୁଁ ଶାସକଗଣ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ଜେରେମିୟା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାହା ଶୁଣିଅଛ। ସେ ସମସ୍ତ ବଚନ ଘୋଷଣା କରି ଏହି ଆଳୟ ତଥା ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନରେ ଅନୁଗତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷିତ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ। ଯାହା ଉତ୍ତମ ତଥା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଥାଅ, ତୁମେମାନେ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ବୋଧ କରିବ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ନଗରୀ ତଥା ଏହି ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇବ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାସ୍ତବତଃ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶାସକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଆମକୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଶବାସୀ କେତେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟାଙ୍କ କାଳରେ ମୋରୋଶେତବାସୀ ମିଖା ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଜୁଦାବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,
सेनाधीश प्रभु कहती सियन एक खेत सदृश्य चाष कराहेबे, जेरुसालेम एक ध्वंस स्तूपरे परिणत हेब ओ जेउठारे एही आलय स्थापित सेही पर्वत एक अरण्यमय पहाड़ हेब। तथापि जुदार राजा हिजकिया ओ जुदावासी माने कौन ताकू विधन कले? प्रभुଙ୍କ प्रति भयभक्ति प्रदर्शन करी से कौन ताहांकर करुणा भिक्षा कले नाही? सेमानक विरुद्धरे प्रख्यापित अनिष्ट कार्य संपर्क रे प्रभु अनुतप्त हेबे नाही कि? किंतु आम्भमानक उपरे एक बृहत अनिष्ट कार्य घटाइबा पाई आमे उद्यत हेउछु। किरियात जेयामिमवासी सेमाइयार पुत्र उरिया तथा से समय प्रभुଙ୍କ नाम रे प्रवचन देले। एही नगरी तथा देश विरुद्ध रे जिरिमियाଙ୍କ द्वारा विज्ञापित वाक्य अनुरूपे से प्रवचन देले। राजा जिहाकिमଙ୍କ तांकर योद्धागण ओ शासक माने ताहा शुणिबाकू पाइले। तहु तांकु निधन करिबा पाई राजा चेष्टा चलाइले, किंतु एहा शुणी उरिया भय कातर हेले ओ इजिप्ट को पलायन करी रक्षा पाइले। एहा परे अकबर पुत्र एलनाथान ओ ता सहित अन्य केतेक व्यक्ति को राजा जिहाकिम इजिप्ट को पठाइले। सेमाने उरिया को इजिप्ट राजा जिहाकिमଙ୍କ पाखକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। राजा ताकू खड्ग द्वारा बध कले ओ तार मृत शरीर को सर्वसाधारण लोकंक समाधि स्थान रे निक्षेप कले। किंतु जनता जेपरी जेरेमिया को बध न करती सेथिपाई साफानर पुत्र आहिकाम ताकू रक्षा कला। 27 अध्याय बाबिलोन रो ज्वाली। जुदार राजा जेसियाଙ୍କ पुत्र सेदेकियाଙ୍କ राजत्वर प्रारंभ रे जेरेमियाଙ୍କ प्रति एही प्रवचन कथित हेला। प्रभु मते कहिले, एक ज्वाली तथा क्षुद्र रोजु प्रस्तुत करी तुमे तुम कांधरे रख। जेरुसालेम रे जुदार राजा सेदेकियाଙ୍କ निकटକୁ जे दूत माने आसिबे सेमानଙ୍କ माध्यमरे एदम, मोआब, आमान, बीर, सीदन प्रभृति देश सकलर राजा मानक निकटକୁ एही संदेश पठाओ। सेमानଙ୍କ मुनिब मानक सकाशे सेमानଙ୍କୁ एही निर्देश दियो। इस्राएल रो ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहती, तुममानक मुनिब मानकु कुह, मोर महाशक्ति ओ प्रसारित हस्त जरिया रे पृथ्वी ओ ताहार मनुष्य तथा पशु मानकु जिए सृष्टि कले से मु अटे, जहाकु प्रदान करिबा पाई मु उचित मने करे ताहाकु मु से समस्त दान करे। बाबिलोन रो राजा तथा मोर दास नेबुकादनेस्सार हस्तरे मु ए समस्त देश समर्पण करिअछि। तार सेवा करिबा पाई खेतर पशु मानकु मध्य मु तांकु प्रदान करिअछि। ता देश रे निर्दिष्ट समय उपस्थित हेबा पर्यंत समस्त जनता तार ओ ता पुत्र पैतृकंकर सेवा करिबे। तत्परे अनेक जनता ओ बहु महाराजा तांकु सेमानक दासरे परिणत करिबे। प्रभु कहती, जो माने बाबिलोन राजा नेबुकादनेस्सार सेवा करिबे नाही ओ तार ज्वाली तले निज निज कांध नुआइबे नाही, सेही जनता किंबा राज्य को तार हस्त माध्यम रे समूले विनाश करिबा पर्यंत खड्ग, दुर्भिक्ष तथा महामारी पठाई मु नष्ट दंड देबी। सुतरां जे माने कहती बाबिलोन राजा को सेवा कर नाही, सेही तुम मानकर प्रवक्ता, गुप्त तथ्य संधानकारी, स्वप्नदर्शी, ज्योतिर्विद किंबा जादूकर मानक कथा शुण नाही। तुम मानक देशरु सुदूर को तुम मानकु स्थानांतरित करिबा ओ मु जेपरि तुम मानकु तोड़ी दे विनाश करे
ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନର ରାଜାଙ୍କ ଜୁଆଳି ତଳେ ଯିଏ ନିଜ କାନ୍ଧ ନୁଆଇଁ ତାହାର ସେବା କରିବ, ସେହି ଜନତାକୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଜୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହିପରି କହିଲି, ବାବିଲନର ରାଜାର ଜୁଆଳି ତଳେ ତୁମମାନଙ୍କ କାନ୍ଧ ନୁଆଇଁ ତାର ଓ ତାର ସୃଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରି ଜୀବିତ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ବାବିଲନର ରାଜାର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଜନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସୃଜନମାନେ କାହିଁକି ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥା ନଗରୀ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ସେବା କର ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ଓ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଯେପରି ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବାଳୟର ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସହସା ବାବିଲନରୁ ଫେରାଇ ଅଣାହେବ, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କର ନାହିଁ। ବାବିଲନର ରାଜାର ସେବା କରି ଜୀବିତ ରୁହ। ଏହି ନ କରିବା କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ ହେବ? ସେମାନେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ, ତେବେ ଦେବାଳୟରୁ ଜୁଦା ରାଜାର ପ୍ରସାଦ ତଥା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବାବିଲନକୁ ନିଆ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମିନତି କରନ୍ତୁ। ଜୁଦାର ରାଜା ଜିଆକିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଦେକିଆ ଜୁଦା ତଥା ଜେରୁସାଲେମର କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାବିଲନର ରାଜା ନେବୁକାଦନେସର ଯେବେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାବିଲନରୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଜଳକୁମ୍ଭ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଓ ନଗରୀରେ ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ, ଜୁଦା ରାଜାର ପ୍ରସାଦ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବାବିଲନକୁ ନିଆଯିବ ଓ ମୋର ସନ୍ଦର୍ଶନର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଫେରାଇ ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବି। 28 ଅଧ୍ୟାୟ ହାନାନିଆ ସହ ଯୁକ୍ତିବାଦ। ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 4ଥ ବର୍ଷର 5ମ ମାସରେ ଆଶୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଗିଦିଆନବାସୀ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ଜୁଆଳି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛି। ବାବିଲନର ରାଜା ନେବୁକାଦନେସର ଯେଉଁ ସକଳ ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାଳୟର ବାବିଲନକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଜୁଦାର ରାଜା ଜେହୋୟାମର ପୁତ୍ର ସେଦେକିଆଙ୍କୁ ଓ ଜୁଦାର ବାବିଲନକୁ ନିର୍ବାସିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ଜୁଆଳି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆ ପ୍ରବକ୍ତା
ହାନାନିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି କହନ୍ତୁ। ଦେବାଳୟର ସକଳ ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାବିଲୋନରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଓ ସମସ୍ତ ଜନତାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ଯାହା ମୁଁ କହିବି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତୁମର ଓ ମୋର ପୂର୍ବସ୍ୱରୀ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ପୁରାତନ କାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥା ମହାମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ବାକ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବା ସମୟରେ ଜଣାଯିବ। ତହୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ସେହି ଜୁଆଳି ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତିର କାନ୍ଧରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ ନେସାରଙ୍କ ଜୁଆଳି ମୁଁ ଏହିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ଯାଅ ଓ ହାନାନିଆଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ କାଠ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛ। ତାହା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ ନେସାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ସକଳକୁ କାନ୍ଧରେ ଦାସ୍ୟବୃତ୍ତିର ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ମୁଁ ରଖିଅଛି। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାର ସେବା କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହାନାନିଆ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବି। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କଥା କହିଅଛ। ସେହି ବର୍ଷର 7ମ ମାସରେ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ।